Isa. Wala. 10. Sampung balik ah. 100 lang. 10? Oo. Paano pag nakuha ko yun? 100 ka. Malakas ah. Ako magkaganon ah. Oo, malakas. Game na. Game. Bawal yung muko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom! Nine. Yan. Game. 10 balik. Pambalik po yan. Paano pag nakuha ko yan, boss? Yeah. May 100 ka, boss. May sandaan ako dyan, boss. Lakasan mo ah. Cash out. Talakasan mo to. Kailangan sound. Ay, bawal yung muko. Bakit sound? Ilan na? Oh, ilan na, sound? Madaya. 10. Uno yung kopo to. Ulo, tama. Oo, uli. Hindi, ulit na yun ha. Tago mo daw eh. Ina nyo ha. Tago mo mata mo. Ilag-ilag yan eh. Uy, mata. Practice lang ba? Wait Ah, lang. sige. Practice ba? Practice. Ay, alisan ka na namin. Yeah, ready. Game na yan. Game. Wow. Sabi kailangan manalo isa pa. 10 balik. Isa. Ganun lang dapat pa.